tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning Biyernes. Weekend na po. Keni tamong ngeni king Kwentuhang Katoliko. King 91.9 Right FM inke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley Maya pagkagutan po kaya kongan. Hala, yung partner in crime tamo, tita. Wapin. At inyang important assignment. Pero, baloy naman, Friday ngayon ipalagay ko at inyang re-ready kanyan. Isundo tala po rin ng kekatamong pipagkwentuan. Kasi, tita, medyo may excite ko ka rin ng temang pisasabihan tamo na po netang social teachings of the Catholic Church hanapin. Wapin. Then, exciting naman talaga, lalo na kaya panahon tamo, sayang alaya mong ginini, yung sasabing, napapanahon, umuulan at kung ano-ano ang nangyayari. Wapin. O di, inumpisan tala po waritan, dignity of the human person. That's number 1. Apulula po rin yung tema tamong gagamitan then yung pipagkwentuhan tamo. Anya talaga miras tamo next week. So, yung dignity of the human person, in summary, yung sasabihan na, kaya ganaganang tao, pante-pante dangalan. Whether makwalta ka, kalulu ka, babae, lalaki, malati, matas, masanting, masanting. Sabi ako na sana. Bigso na ako mo. Uli katang ikata ni lalang kata king imahe ni nga pong Ginoo. Oh, true. Ampong kinabus nakatang Ginoong Yesus. Yes. Anyapin po. Pining aman tamong pante-pante. So, from there, tutuki ita respect for human life. Ini medyo bitin niya yung discussion. So, ining isundo tamo po ngening Aldo ngayon Tita Shirley, isto sasabihan tamong respect for human life. Ing sasabihan tamo kanyan, ata mo pinapon. From the moment of conception, manumpisa, potang, maging tao na ka. Maging tao, kung no ka rin mag-start itang maging tao ka. Conception. Ing sasabihan tamo, ing umpisa na ning pangatao, ning tao. The start of life. Potang, mikit ni ing semilyan po ing ebon na ning babae. Semilyan na ning lalaki. Kaya pini-explain ng napon among na aliway ta nga manuantang kagli. Usually kagli 1 month ni. Yes. All itang amanuandang mo pamanbalo mabuktot na pala. Lalo na nung anti mo talasawa ka kay bat kanita atin na nga manuan detang irregular period wari po. Lalo na kung irregular period ka, mo balo. Wow, usually din, kumsan 3 months na, 4 months ba, sa kada pa balo na mabuktot la. Yes. Deta mong atin regular cycle, ila yung balo relate balo da agad na mabuktot la. Babae is to stress yan kay maging madidelay la. So, agyang in short, agyang mo pabalo, mabuktot na ka, nung milamnan ka, naking kapapangan Uri na sabihin, ati ng biye, king kilub mo. Biye, kilub na ning meto nga mabiye. Wow, beautiful. Itang niya pinara, ita mo ing vessel na naman ing another life. Wow. Ita mo babae. In ken Filipino language tamo yan, pero masanting nagdadalang tao. Wapin. Hindi siya nagdadalang dugo. O nagdadalang pintig ng puso? O nagdadalang tao yan. Karen animals, ito naman sasabihan ka rin, so nagdadalang tuta, amuari ni. Tita. Aliman ni. Pero uling yung tao, talagang mata siya dignidad. Talagang sasabihan, dadalan ni, nagdalayang tao. At istong tao yan. Kaya kapampahan nata, magdalayang biya. Milam ni. Anyapin, respect for human life. Isto sa sabihin tamang respect for human life, every stage, tita, ne? So, itapin, kakaba yung pisasabihan tamo, bakit? Uling, kailangan mibiyaya itang punto, ma-establish itang amanuan tamong respect for human life,
manumpisa pa mo keng potang mikabyeya, ang gana potang mateya. Anya, pisisabihan tamo mo naman. Itamong Katoliko, we're against euthanasia or tanga manundang mercy killing. Wow. Yapin itang sasabihan da stage of development potang migumpisa ken atsya na ning imak hanggang kitang decline na itang bulin sabihan potang natural death. Malyari tang uling magkasakit na kamo. Ba, sabihan na ng anak mo, ay ala ni silbi mako, itatang ko. Wow. Patenta ni, anawari. Ito ginuko. Ito ni si Sesen, tani pa ka na nanan malyari talalo na kay katamong Pilipino. Wow. No. At saka isto makanyang tita, yapin nga man tamo ito ni, respect for human life. At niya talagang dangalan yan. At cheap, mura. Ing biyena ning meto nga tao. Very, very important, anapin. At saka very precious. Precious, aning kata sa ulaga yan. Basta-basta na mo. Ako pin ngayon oh my goodness. At bala, manok lang pamatenda rin tao. Hugyang naman ning manok. Bayo may patin natin yung ating kang ritual wari. Wow. Itang sabi da, patin may humanely, yes, humanely. Namo ka pirabra, pikpok may makanyan. Pasakitan may pa. May papasakitan. Wow. No, not like that. Wow. Anyapin, itang respect for human life ay ni, at ning kalagwang sabihan, pero ngayon panahon kay ni kay katamot, bala mo iting kakalingwan da po, tita ni. Itang respect for human life, timongin ni, sabihan da, yan, pamarasalanan de, pusher yan, nung nanuya. Wow. Makanya na mo, itang, kumisan makampatela, kumisan gamitan de pa yung lagyo ni nga pong ginun for God's sake kanan kumisan naman for the society's sake kanan maliyapin naman. Ating ko nga basa na bengi kasi tita istong in the evening talagang pasadahan ko hanggang dyaryo makanyan ding articles. Syempre bata mong updated naning madalyari. Atin kong ikit Time Magazine niya pa mo yata yan na fight against evil na nya kanu pamatendo rin ning pamarsalanan dang nung nano ni. Wow. Kapamo ako fight against evil ining gagawan da ngay ni evil mo naman. Wapin. Jesus. Anyway, sundo tayo po ining pipagkwentuhan tamo ngay ni penandit pero den kay katamo po listeners itang assignment tamo po napon text yula po rin kay kayong pakibat kay tangkutang para kay kayo importante ay ning katekisis para kareng adults and children also pero ining katekisis ay ni on the social teachings of the church palageta mo po kailangan niya namang dirinan pansinin kasi palagay po importante ing ababalo tamo mo naman nanulareng turunan ning kay katamong Santa Iglesia mo tungkol ketang interpersonal o ing pamiutos king personal anti mo ako kan Tita Shirley ako king kang ima ko king kaluguran ko noon itang kay katamong pamakiutos ting kabilugan na lipunan. Text tala po rin kay katamong pakibat kareng numbers tamo. Opo karen pong smart subscribers 0918-351-8282 Globe subscribers 0915-954-1303 ang po ka rin Sun subscribers 0923-231-4124 text na po kaba pong mag-break tamo send us your text messages.
Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM ingke katamong Archdiocesan Radio Station. At sabi ko muna din, beautiful itang deng images sa gagamitan tamo. Pepa tigtigla naman, beautiful piece. Deng kay katamong engineers ay kabileb tita. Matalukila. Matalukila talaga. Hay, ining kay katamong pisasabihan, respect for human life. Ini talaga, tita, bilib ko istong pisasabihan niya, maging emotional lang ang din tao. Kasi mumunan dili. Detang, atatandaan niyo po retang pro-life, aman tamo. Detang abortion, anti-abortion activists. Wow. Magluwalangan kanyan. Respect for life, para. Pangaras naman karetang ing sasabihan dapat respect for the elderly. Ang popaytang life for the elderly. Wala naman. Ngeni. Nino na pure lalagay ngenis to respect for life. Then human rights lawyers. Wala. Kaya kata, at least kaya kata, automatic makatanam kayo isip tam na maging pro-life tamo Kaya in Amerika, talagang hayagan, pro-choice adan choice to kill you Choice to kill you. Wow. Itapin, pro-choice sana. Wow. Ako pa mo, syempre, yung kamulalan ko kaya mamandar Isto sinabi mo yung pro-choice. Of course, I am pro-choice. Ako pa mo. Kasi tita, bala ko yung amanwandang pro-choice niyang mumuna. Itamungan. Wow. We all have a choice. Ito nga wari, basic kate basic right to choose. Wow. O nang karela pala, so sinabi mo yung pro-choice, it means right to, to remove your kid from your body, right to kill. Itang bala right mo, to kill. choose to kill. Wow. So, Mariosep ako. May gamit na naman ng salita for the wrong, it's a wrong meaning of choice. Wrong meaning po kayong sabihan da po mo itang kasi this is my body kaya aga na kamo kanta kemisan this is my body consecration, this is my body naman ginong Jesus talagang mag-clash yung kahit amo yan yung kultura tapna mo makakaya mo kaya na Amerika pamasyado kaya ka Diyos ko sana miraras kayo ni kaya katamo miras kasi anapin namong Jean, I remember in one of our episodes anang among Jean ing makamate karempungul ing abortion itempe kakarumal-dumal akasalanan. Alalaman kalaban-laban. Kasi pinata mo at tandaan ko ako pamengutang kanita ako kimbagi mo nung anti mo po ako pakipaten kunyari tita kayo kapateda kayo may bugda kong paten uling pareho tamong adults sasaksakan da kayo pagtanggol yung sarili ulim pareho ta ng of age capable bodily capable tamo pen nanging pungul ing fetus Diyos ko makananong narugong pagtanggol yung sarili na andyan pasabihan mo yung embryo pa stage tao ya pa mo rin to tao ya pa mo rin the mere fact na approve na adi 14 days old atin yung 12 man kanu or kaya depende siguro kung masikan yung anak siguro 12 days 12, damdaman danitang pintig heartbeat may gulay istong atin yung heartbeat tao na ito at saka kaya atin lang gewaken states na i-abort day nga nakamadagol na. God! Ginamit lang na ultrasound. Talagang mimiwas siya kanitang Totoo. Siyempre, manasakit na mimiwas siya rugoy So, balo na manasakit siya. Napapatende. Yan. So, respect for human life. Again, paulit-ulit tamong sasabihan nini. Tamo po kakalingwan. Respeto para kayong biyena ng tao. Manumpisa potang at iyo king sinapupunan na ning kay katamong ima at supaking kilub atamo atin ng respeto dapat at deng mga tuwa detang bedridden na mitatalakad nagyarabong ning kay kabud na lamo tatang o kukurap mabiyela pa pureta tao la pa mo rin nagyang nano pasabihan tamo they're still human kailangan respeto niya pa mo rin yung biyena ng tao. And syempre, in between naman, tita, ita mo. Anya nung anti mo, manyari tang kabud na ka mo, o yan, itita Shirley, kaya mo.
paten mo kasi, balada kasi alalang kwento. The mere fact na iko, kung agyumeng luguran itang metong makanyan, it will show na kung nano ka klase pa nga tao. True. Lumwali itang ning pa nga tao mo. Yes. Wow. Ay, nako. Eda, aintindihan ita. Medyo. Kasi, o yan yung medyo makapagdudang ini. At saka, dagdag yan siguro, pero later on, another discussion na, nung nanong gagawan mo ka rin kapara mong tao, maging makanyan ka naman Tapi na, fight against evil. Makanano yung fight against evil? O yan mismo, evil na No, killing left and right. Ka-evil is tong makanyan. Alaman due process. Yung due process, may pakaili ko, panining one of the yung mag-discuss na pa, obligadong tuking due process na, kung makanyan. O di mamundok niya. Pero, agyan din tao king bundok. Ngawari, ding mga rangal rebelde, tutukila pa mo rin due process due din, process, ha? At la sarili rang korte. Ita mo, chutaking mainstream. Kaya ba't eta mo tuki? Anti-respeto mo for human life. Mag-hang on lakit ang power behind them Yes. Nga, arwa akong makanyan. Nung yala, ay respeto for human life. Ining tao ngayon, kay sarili na kaya niya respeto. Kay akit mo wala Masyado yan naman mababalaw kay sarili na. At ting mapuproject. Nga rin power tripper. Deng makanyan. Usually, insecurity tita wari. Insecurity. Yapin yan, kumisan yung reaction na ng metong taong feeling na nilawe ding mababakan to. Mm-hmm. So now na ako yung naking mata sa posisyon. Ay, makanyan yan. that is so un-Christian. I'm sorry to say. Talagang. Talagang kuminsan ikatang madidevelop kata depende kitang maging nanitang experience tamo In our childhood, yes. In our younger years, yapin nga man nun, we are what we were. That's true. We are the children that we were. Hanapin. Oh dear. So, istong makanyan, anyapin, Tita Shirley, dagdag ni kailangan siguro, anak la pa mo. Anyari ng anak, dapat tuluguran la Pakamalan la. Puporma lang masalese. Uling nung ali, magwala la as adults. And look what difficulties they can impose on the world, lalo na nung miras kaking posisyon, nitang maging powerful ka. Kaya ba't anyari da kala disaster, milyari kayong biyena ning Santa Iglesia, kaya ba't la naman ka rin makanyan? Human errors. Yes. Hi, anyway. Puta magdrama ko kay ni ka rin hanggang mga palyari kay katamo. Intutuki, pero katuglong yan naman ni tita. Nung ating karespeto kay dangala na ning tao, ating karespeto kay biyena ning tao, as a whole, potang piyabe-yabe mula rin, deng nemalen oreng, deng tao, atin lang karapatang miyabe-yabe, right of association, hanapin. Wait, ating kang karapatan na makyabe. Kung eskwela yaman, o kung simbahan yaman, o kung whatever, da ka pwedeng panabi. That's true. Bala mo, masanting example ken talaga, itang ken states, kung kanta, detang whites, kaya lamang whites, segregated la retang American blacks, Black Americans pala, ang pong detang Indians, Opo. Ela pwedeng mag-aral ketang kung estudyante laman, ela pwedeng mag-aral ketang eskwela. Ela integrated. Ang popotang bisa lang man ken metong restaurant. Kung edo ka uri ela malyari. Mas grabe kung isipan mo yung gawa ng Hitler, Oh yes. Detang naburing lahi. Linisan, exterminate. Mga nakatay. Exterminating gagawa na, pero explain cleansing nga na ito yung problema kanta. Dagme peng yamo kami SWAT itong makanyan. Pero ini right of association, uli sasabihan ta mo, napon sabi na pinamong jing, humans are social. When we say social, ingburi na sabihan, makiutos laking metong at metong. Bigsuya pamigkantang Noma ni San Island. Island. Favorite song na pong mami ko ita, pero
Wow. Nya baluke. Then tawag mo kabud na sagrado no ni social la. Social? Social, yamong Jimmy. Social. Social. Makiutos. Ating Diba? makirungot at makiutos. Laking metong at metong. Isto sinabi tamo ita. Anang makanyan, they grow and achieve fulfillment by association with others. Anyapin, wari, atin tamong sasabihin, medyo problema nung anti-social ka eh. Wow. Ilit ang tao nga bisang makirungot, ang po nga bisang makyabe ka rin nga di wan tao, anti-social. Wow. May issue. Kung saan sasabihan tayo mo na Kyla, introvert la kasi. Ay, adi. Pero aliwala. Nang kayo magisakit yan. Wow. Kasi mag-psychopaths lang eh kayo. Etala po pakyapos dening amanwan tamo nga rin. Ikarang ermitanyo ni. Aliwala. Ing ermitanyo, aliwa po. By choice, itan choice, i-offer ding biyada. Sarili yes. da. Kingapong gino. Wow. Kahit watang ika or okay ka naman, mapamatula na ka, masaya na ka man kembye mo, pero aisipan mong lumubken religious organization, kalupa na ng Karen Sinclair na mga kulong lang. Yan, naburing sabihan na kay ka, anti-social ka. That's true. Ika inoffer niya yung biye mo para kingapong gano'n. Kaya ito, anya mas mata sa value, aray. Wow. Ating kumbalong madre, niyang ing biro mi kaya, nun dalaga ka pa, na dalaga naman hanggang ngayon. Buri mi sabihan, niyang Anak pa madre, sosyalera yung numero uno, buri ko sabihan, makipag-party, makipag... Doris Day. Ayan, yan. Yan ang perfect example. Artista, yan pa. Artista, sikat siya. Leading man na Elvis Presley. Kaya madbud niya nga buring tanggapan ng bishop na uling makipag-lips to lips siya kay Sine. Patagalo, yung magmadre, ne? Kaya ba't manguluya kilub kumbinto kay ngenara? Pero, hindi ko kwento ko, tita. Madre yung megmong hay eh. Ay, ko, niyang pakelwal, musukat isipan maging magmadre ya. Amipin kaya, sigurado ka? Mongha man mongha, kilubla, makakulong la rin. Amipin makanyan kaya, sigurado ka? Karakalaliwang congregation, malyari ka pang luwal, malyari ka pang magkahingi amin. Magmongha ka, ay oo, nag-discern naman. Totoo naman, bibiruan miya mo. Mig-discern naman talaga yung babae ngayon, yung madre ngayon. At niyang kalub na, kasi kanida ko mo panandaman itang total surrender to God. Makanyan. Ito talagang mika vows yang makanyan. Kaya ba't talagang secluded? Ngayon naman masaya king Vienna. Bagay, dadayo ko pa idara ko. Hining atsi ng mami, a pink sister. Ay, niyang atsuya king luwal yan, naging teacher. And she loves children. Niya tinuro yung elementary school. Kaya very active kay parish life. Mwa sabing anti-social yan. Pero migmonghaya. So, likwan itang kaburiana ka rin anak ni? Opo. Love no talaga. Mas love ng Diyos. Love na lang naman din kapatid ng at naking karakal. Pero itapin. Likwan na nga. So, aliwaya pong pisasabihin ita. Kening iyampang mo imbiya mo keng Ginoo, magpakamonghe o mongha ka, aliway ni nga manuan tamon din ng anti-social. So, we are all social beings sa tamon, tita. Wow. So, atin tamong karapatan. Yung karapatan na ini. Karapatan miya beyabe. Right of association. Tutupin naman. Kasi, ita mo, mas mabibiye tamong ganap istong atin tamong association or kaya bedaring aliwan tao. Wow. At saka, pata sinabi tayong society man yan. Naburing sabihan, detang tao mo kinluwal. Buring sabihan mo naman, itang mismong pamilya tamo. Itang stability na ng pamilya tamo. Dapat maprotektahan nyo. Kaya kapamilya tandareta ang gagawan tamong laws, man yan. Uling, dapat detang king ekonomiya tamo, den politiko tamo, ken polisiya tamo. Then gana-gana dapat patang may gawalang laws din. Pupunta kitang human dignity mo rin. Protektahan itang pamilya, ampo itang
pangat tao tamo. Ika pwedeng gawang basta na ang gawang lay na, kasi burike yung makinabang ko. Dapat in general. At yun lang pupunta lang. At saka, tita, na sigurong pisabihan tayo ng right of association na ini. Pwede tayong umpisan kitang most informal. Yung barkada, informal association niya ito. Wow. Pero nung dalami kitang formal sitwasyon din, ipin organizations and groups. O, king pisamban, karakaltamuan ti kanini. Wow. Kaya mo basta buri na sabihan, gana-gana, kay malating grupo, kay maragula grupo, o buong bansa, kung buong bansa na ating problema. Kaya pa mo rin yan, ingawas ta kayo, society, dapin. Uling itang pami, habi-habi da rin, grupong tao. Opo. At saka rening association sa Reni. O iningerala ko kay katamo, Tita Shirley, wari po. Nung antimoya ko, bisa akong mitatag organisasyon para sa mga, organisasyon para ka rin makiramdam kay kwentuhang katoliko at i-register kay King Sec o nung ka rin man. Alang makabawal ka ako kanita. Basta't mag-comply ko karetang requirements. Ninong makapamawal kay katamo. O, miyabe-yabe kayo, gyang apulo kayo mo. 5 apulo o 500. Alang makabawal kay katamo. Anya pinera asabing illegal yung organization yung yan, Nara. Kasi, ningkay, deng tao nga tsuking poder, uling era buritang miyabe-yabe la rin tao. Ulipin naman ini o ining sasabihan na ning kay katamong kasalpantayanan. Istong miyabe-yabe, mumuna nandili. Sabi na ni nga pong Ginoo, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Yes. So, itapa mo, basic kita lalo na nung dakada. Ngayon ilako mo na mo yung religious connotation na. Ita mo miyabe-yabe kayo, 5, apulo, atin kayong pisasabi na issue, not necessarily a problem. Wari, mas lilinoya po, istong mas dakala ring taong mamiye, sala, o mag-suggest, o sasabi nung naning opinion da. Mas lalapit kayong katutuan. Nang kay de nga liwang ati kayong poder, era burita, uling, misapawan da. O kaya, matithreaten la, uling empower, milalako karela, uling, they don't hold the truth, anapin. Wapin. Kaya pinapon sasabihan ng among mo, no man isa na nanan pero atin yung karugtong responsibilidad dito kaya anyang kanta niya naman itong pananagutan Yes. Among Jin talaga, balambisa niyang mag-Monday episode. Kanta ang Katoliko. Kaya ito, basta kung yung pamiyabe na ng tao, dapat go in goal na. Yung patungula na itang mag-improve lang ang biyeren tao. Kung naning masanting ka rin ganaganang mas makarakala dapin. Bang ganito, itang pangatao tamo mapoprotektahan. No, true. So, tita, isto pong makanyaning right to association or right of association na ini. De po wala ko kay katamon Alime. Talagang nung bisa kayong miyabe-yabe, maging formal group, tamo malyaring milako karapatan. Ngayon, anong informal naman, mag-meeting tamo. Nano naman makapagbawal kay katamo para gawan tamo ita? Nothing. Not unless na at yung kalibutan ng highway, ka rin kami. Bahala kang mga paralis kanita. Mga palaris ka rin. Ito, maging sagabal ka, ito yung maging problema kanto. Pero itang kabud kayong mag-meeting kay meto nga lugar, lalo kung kay meto nga simbahan or kung meto nga function hall alam problema ito. Yes, ayan. Aru, atinda mong texters. Pero basan tala po kay ba't naning kay katamong gap o kay ba't naning kay katamong break. For we
Magbalik tamo po ngayon king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Basan tayo po ining meto nga text messages. Agree kay katamo tita from 5051. Sabi na, yakano, pro-life ya. Pero ko talaga ahintindihan na deni nga liwang tao o tagagawa deng malilyari ngayon ni Ketiking Pilipinas. Abala, manok na lamo. Deng tao at deng government bala mo makarine ka ring aliwang bansa ing public scandal agagawan da yapining modern martial law siguro yan tutuya po ito. Tutuya. Sad to say, pero ako without declaring without declaring kasi naman ka makapag-declare formally uli nga requirements ing martial law. Monte kanita nung Bisaya mag-declare, di-declare angeni atin talagang step by step. Man mi pasar. Oneng ngeni. Pero ako buri kayo ning text message. Salamat po 5051 kay ning kayong padala. Itanga manwana tutu. O bala manok na lamong pamatenda ring tao. Alang halaga yung biye. Balam life is cheap. Diyos ko. Napun, that you can graduate Ay, on TV pala. Sabyan dapin tang karakalapiting kalulun Pero anyang itang mayor. O itang at yun king obra na may kabalik na yan. Kay batuin nga manwa ng 5051. Kano makarine naman ka rin aliwang bansa yung public scandal. Ayaw po tutoy ta makarine kasi ita mo pa mo yung supposedly promoter of democracy, ang po pakining Catholic faith. Pero yako, nakumunta ka rin I will not even go there. Nanumburi ko sabihan, kung naisipan nung naning makarine, isipan ko na mo, isto naman yung gagawan da. Tita. Kasi makarine, kasi posible namang isto yung gagawan mo pero medyo makarineng bagya kasi kaya tinda susulong naman isto makarine in that sense pero ining gagawan mong isto naman kasi ako agyampang nano sabihan dala nga liwang bansa nung isto yung gagawan ko bahala la liwanong man kultura da uneng mumunan dili pa mo keng palagay mo isto yung gagawan mo kay kapamo ite so ita mo naman mong Pilipino akakita na yan pabubulad. Paborenta mo. Kaya sin of omission na ita para kay katamo. At neng kaya harapin ng mas makalungkot. Tangula pa Agree la pa kitang malilaring isto. Uy, ito yung in reason daw, why don't you give him a chance? Aniway Itong di nan itry me. Itang polisiya na. Polisiya makamate. No, is that the right policy? Diyos ko. Mo sabi na liwa naman niyo. Paborin ng malilyari. Simple yan. Bala mo yung martial law, niyang pisabin, daliwa naman niyang may kamatereng kainan. Ginoo ko, makanyan lakarakal deng may ngamate, nawari balong malilyari. Lalo na niyang panahon na itatin niyang control king sabla.
Every information gets there. Dabalong malilyari o malyari naman mo warita o ngayon ilang balod ang malilyari paborenda na mo. Ay, nung ita mo po, syuta mo kayong poder, dapat mas maging sensitive tamo po. Istong makanyan. Balo mo na ngayon istong malilyari, paboren mo na. Pabaya ka pa. Nanumburi na sabihan, you are an extremely irresponsible leader. Ay, nako. Anyway, yan. May kapadi ko buntok yan. Magaling ngayon kay katamong texter. Balo nung buklat din ng temang dapat talakayan. Ko pumigaga na kakabalik na among gym. Initita. Principle of participation, na katuglong na yan naman nining right of association. Wow. Istong right of association, atin tamong karapatan miyabe-yabe, misabi-sabi, relate to each other, o itang magpulong. O sige, magpulong. Ngayon, nung take it a step higher, principle of participation, ing buri ng sabihan, atin tamong karapatan, makyabe kay metong society at pakiramdaman tayo ing balang metong kaya katon. Kaya pin ko minsan, let's say, gawa lang patakaran de mamuntukan kung let's say buri, pwede kang sumabi. Ating kang right of speech, sabyan mo na yung isip mo atin mali. And then kung ang parking kasantingan na rin mas makarakalataw hanapin. Ito yung tukyando. Yes. Or if the leadership makanyang kasanting, ating tamong ausandang election mo naman na kumbaga give and take ito. Ika binoto da ka thinking na you can do something good for everybody na majority of the citizenship na kanyan. Pagkai kung sakaling maging successful itang implementation mo o itang isip mong masanting, pwede atin lang karapatan din tao mo naman na mag-feedback yes. Pampong mamalit makanyan. Ay, tita, ako pisan kay ni keng antimo kempe ka simple ni the smallest unit of society yan mo. Wow. Family. Pamilya. And pa mo family. Pamilya pa mo. Deng anak, atin lang karapatan pakiramdaman dala ding tengari. So, parents should listen to children also. And naman buri sabihan kasing nung nano sabihan, dagawan mo nga gade. Tang amen lo. Naman pwede mo rin. Pakiramdaman mo pa kasi imburi namong sabihan, paltoda nung nano yung opinion. Nangkay, nung isto yung opinion, nung mas makasanting ni pinana. Kailangan kasi seeking together the common good for all. So, umpisan tayo pa kayong pamilya. Dapat makiramdam la. Pero na naman buri sabihan ng makiramdam la, ibiyedangan ng naning burida. Pwede naman, kasi kaya pa mamaralan na ita, pakiramdaman mo la. Nung atin lang sasabihan na isto, malyari mong itulid. Okay, but nung mirasta naman kayong mas maragula unit. Let's say barangay. O nung kaya katamo kayong pisamban, CPCs. Nung kasi simba ka, miyembro na ka ning barangay ita. O nung ating kang suggestion para kayong bisitas you, malyari mo namang ibuklat ita. Naman kailangan officer ka baka mamuklat. Hindi, sabihan may kayong officer, akakilala mo. Okay, parokya, it's the same thing. O, nung antimo, kaya secular naman, in the secular world, kayong opisina, naman elected dem boss tamo, nung nino. Pero, atin tamo mo naman karapatan, pakiramdaman da katamo. At itamo, atin tamong karapatan sabihan, nung naning mas makakayap. Kasi nagkaya tita, malilyari wari. Ako balo kay sitwasyon na ini, masanting. Ating ko suggestion, mas makakayap. O nang malamarine ko. Yung boss naman, masanting naman dugo paintungulan. Nerugubali ta sitwasyon na malilyaring makakarok. So, dire-diretso nga mo. Nung may sabihan kayo, balo. Yapin yan nga manuan tamo. Kung ikay mamuntukan, dapat mabiyasa kang makirungot ka retang mas ka mababa. Uling ilang, kung barangay yan, ay kung government yan, grassroots sada munta ka retang ka. Kung nino itang involved kitang problema, doon dadanas kitang problema nga ito, pagsabihan mo lang, mas malagwang mag-solve problema kaysa kitang atsuga kitang opisina mo, mo naman nakakit na nung malilyari. That's true.
O kaya ikang pengari, mumuli ka, bengino, makuka, abak. Mo nang balo na na talaga maging problema ng anak mo. O, dapat talaga, pagsabyan mo lang masalese. Kasi nagay, on a scale of 1 to 10, isipan mo rugo, ing anak mo ang gaya pa mong 3 or 4, mo ba lumiras ng 8? Hanapin. Nung nasabihan ka, mali. Wow. Kung minsan balo mo yung anak mo, makanya niya pa edad. May advance kayo utak mo na after 2 years, 3 years, aliwane edad talaga. Ay, patamilingat ka. Kaya sabihan mo, mas mata siya pa ka ako. Wow. Balo ko yan. Kay 25 years old na feeling darendaran. Kay uling, timo, maluwat na nung iya kakit. Balara, 6-year-old ya pa. Maria. O kaya, balado, teenager. Yapan Akit di kakasal niya pala. Yan. So, ining kay katamo nga manuan, principle of participation. At tintamo pong karapatan ay biyaya yan. Ang po pang kaya naman, karapatan tayo ay biyaya ka rin nung mo, mamuntukan tamo. At nung itamo naman, itamo yung pamuntukan, baluta mo dapat atin tamong karapatan makanyan. Anyway, miras sa aking oras ning pamamun, pero saguli mo po, tintamong i-greet. Napon, birthday na palang Father May Ocampo. Akalingwan tayong ginrit kayong kadaldalan tamo. Belated happy birthday po among. Kay atin naman texter from 1206, anang makanyan kay katamo. Kay ba't naning second song, beautiful, joyful song. What is the title, please? And the artist and album. Salamat po sa inyo. Great is our Lord. Great is our God po. Yung title na nitang kanta nga ita. From Bukas Palad. Eko po sigurado nung nano yung album. Pero check tala po rin kay katamong religious stores. You can St. Paul. No, opo. Atin tamo mo naman. Bukas Palad. Archdiocesan Religious Stores. Atin tamo naman CDs. Po SM balo ko atin na naman. So check tala po. Great is our God from Bukas Palad. Ayan. Masanting yapin naman. Very joyful. Makanyan man, mirasta na naman king oras ning kay katamong pamamupos ngayon aldo ngay ni at ngayon paruminggo ngay ni. Meka, imagine tita. End of the week day na naman. Weekend na naman bukas. Ariyan tayo po yung episode tamo. Kening kay katamong panalangin. King lagyo ng igba at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa, miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan, at yu karing karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman karing ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman nagpamanatili mo king karing karelang puso. Ipagkalug mo sana karela, imaya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo lo, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan kekay ti king lagyo ng Hesu Kristong kekan ming Ginoo. Magari kayabe mo at ning banal na espiritu. Manggaman king alanganggaw. Amen. Birhen de los Remedios. Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, inipoy surely God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, yapin po ning Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Awikan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo